Ima-match nila tong mga playing cards na to dito sa pile na to. 15 yung pagpipilian nila, pero 10 lang yung nasa loob ng kahon. Mali. Ay, tama! Premyo mo. 10 piso. Mali. 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 Tama! Wow! Premyo mo. 400. Uy! Tama! Ano kayo? 1,000. Let's go! Mali. 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 Tama! Yun, premyo mo. 50 pesos. Uy, tama! Premyo mo. 300. Sugo to. Tama! Yun, premyo. 100. Not bad. Mali. Mali. 500. Tama! 5 piso. Yun, tama. Wala mo, gano'ng premyo mo? Grabe. 500 ka lang. Ha? 200? 500? Ayun, tama. Ulan mo, premyo mo. 200. 200? 20? Yun, tama. 200. Tama. Ayan.